व्हाट्सअप गाइस दिस इज मी एम स्पाइक तो जय जगन्नाथ आपने केमी देखते आशा कर भलि थे तो आपने जानते आज 9 तारिख तो आज बहड़ यात्रा तो मो सामान सब समग्र देवता नर पृथ्वी समस्त से अगोचर छाड़ ठीक है जय जगन्नाथ गाइस तो रथ टे आगे पड़ी आम रथ पाक जाऊँ तो आम बर्तमान रथ पचर अच्छु रथ पाक जाऊँ आप बैक कैमेरा कर देखिए आम रथ पचर अच्छु आम जाऊँ रथ पाक ए साइड जा पछाड़ एत गहल खुशी लगे
गुजरा ଏବେ ଆମେ ଅର୍ଥଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ସୁପର ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଗଲା, ଏବେ ପେଟ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପର ମାର୍କେଟରେ। କ'ଣ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ନିହାତି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଏତେ ଟାଇମ୍ ପରେ ବୁଲିବା ପରେ ମିଳିବ। ଆଳୁର ମିକ୍ସଚର ଟାଇପ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁହଁକୁ ଦେଖୁନି ତା ସହିତ ଆଉ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଟାଇପ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗାଜର, ବିଟ୍, ପିଆଜ ଏସବୁ ମିଶିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି।